Bi le 8 avril 2018 nga foli be moko conscient bela jale. Foli temelen ko fe ka boyno ngani interview kono kuma bena na boli fe minka o de ye ko bemben don kelendo ko ka rasbati faga yani sungalo che. Anya ye ka fo rasbati yere kuma na akoka aka emission kono no ye carte sur table. Bo ka kon onye aye sebeni do feneke aka Facebook page sanfɛ ka kuma kele ɲɛfɔ o kono. Amena na o ko fila de ta ka walawalali kɛ a ko la. Ka da kan nin ko fila in kɔfɛ mɔgɔ dɔw kumana a ko kan. Dɔw ta kɛra sɛbɛnniman ye, dɔw ta kɛra videoman ye, dɔw yɛrɛ ye émission sigi a ko kan. An da tɛna se ka se olu tigiw bɛɛ ka kuma bɛɛ ma an ka kuma kɔnɔna la. Nka dama dɔw bɛ yen nɔ an da bɛ se ka se olu ka kuma dɔw ma an ka ɲɛfɔliw kɔnɔ. Nga an yɛrɛ bɛna na an sinsin jumɛn kan o de ye kuma minnu bɔra rasbati yɛrɛ da kɔnɔ ani a yɛrɛ ye min sɛbɛ a ka page sanfɛ. An bɛna na olu de ta ka décortiquer ka walawala mɔgɔw ɲɛna u bɛ se ka kumakan ninnu faamu cogoya min na ani ko in yɛrɛ dabɔra ŋaniya min kama o bɛ se ka dɔn cogoya min na. O kama rasbati yɛrɛ ye minnu fɔ a ka émission kɔnɔ an ka jɛ an ka o suit ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ ani a ye min sɛbɛ a ka page kan. An bɛ sɔrɔ kana don a kɔnɔ ka ɲɛfɔli daminɛ a kan. O bɛɛ kɔnɔna na n'an bɛ bɔ Gabɔni fɛn na an ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra ni kibaruya ye ka di an ma bi sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ fɛɛrɛ tigɛra Mali kɔnɔ cellule criminelle ka contrat passé ni dunan dɔw ye contrat in ye mun ye ka rasbati faga yani sungalo cɛ sungalo kɔnɔ ko sungalo na yɔrɔ min a mankan bɛ se ka gérer ka bɛn 2 semaines n'o kɛra ko élection fanga bɛ to u bolo cogo min contrat passé sur la vie du Rasta an bɛ don o kɔnɔ ni Gabon dossier banna ka foli kɛ dugawu kɛ Ala ka Karim labanko ɲuman d'a ma i bɛ ka furumuso Ami Ala ka labanko ɲuman d'a ma et Ben Barka secrétaire général de la présidence Ala ka labanko ɲuman d'u ma mais an bɛ tila ka don a kɔnɔ an bɛ tila ka don a kɔnɔ fiche de renseignement b'u bolo cogo min Rastaka du directeur de la cellule criminelle de la sécurité d'État Fa Planton ou musow denw ka du fiche b'an bolo a bɛɛ kan mais jamana y'a bɛɛ jɔ an tɛ taa yɔrɔ jan dɛ mais a bɛɛ jɔ an bɛ don a kɔnɔ. Voici planter les thèmes de l'émission de ce soir. Et bien générique Bouaka là yananga do Gabon kono roi Stafara. Nin kɛra carte sur table émission kono n'o kɛra mardi tɛmɛlen le 3 avril 2018. Komi aw yɛrɛ bɔra k'a lamɛn cogoya min na nin ye émission daminɛ wagati de ye. A ko kɔfɛ n'a tilala Gabon dossier la ko a bɛna na don kuma kɔnɔ. Donc a donna kuma kɔnɔ a nana min fɔ ko in kan an ka o fana lamɛn fɔlɔ. Souffle en musique, je reviens 2 minutes. Dossier Chaton. En cas sɛgɛsɛgɛliw nana bɔ n'a ye. U ye contrat passé. Collection Sétol. N'en continuera tant. Pour ka fanga tori u bolo a bɛ gɛlɛya. O mun b'u ni kan mun bɛ se k'u sɛgɛn. Rasbati. U bɛ tungara dɔ wele ka bɔ kɔ kan des étrangers. Contrat. Ko Rasbati faga yanni sunkalo cɛ. Mankan mana wuli sunkalo fɛn fɛn a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 1-2 a bɛ gérer. Soit élection bɛ reporter ou bien a bɛ kɛ siyɛnni bɛ kɛ u tɛ bɔ ko tɛ kɛ. Étranger ka choix ko n'a kɛra a bɛ fɔ ko dɔw de nana fagali bɛ kɛ passeport dilannen don u bɛ bɔ rapidement jamana kɔnɔ enquête bɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli ta ye. On a tous les éléments. N'i y'a togo labɔ u bɛ boli. N'i ye fɛn bɛɛ labɔ i bɛ trace tunu. O de décidera de tuer, d'assassiner Rasbati. Drogu, Koko Blasali, on va échouer le coffre. Il faut les tuer.
Moko ga recruter Mali kono wa ayo ko be geleya. Aka ke étranger oui. Mais angata. Mbafo Ben Barka, secrétaire général à la présidence. Aka douke Karim Ketaye, alaka labango nyumandama. Mais Ben Barka chi ibeka fumuso amima alaka labango nyumandama. Alaka labango nyumandi ambema. On continue. Alaka mfaka sankara kasiaka. La cellule criminelle de pas DG vol là-bas. Ou beka dou. Ou muso ou deou. Fishiba auka tuwe mi rastaka. Fishiba ambulo beka. Na dadara muna jiruba parlement. On continue. On souffle en musique. Je reviens sur le dossier des châteaux. La ligne rouge a été franchie. Mais c'est Gaka. La ligne rouge a été franchie. Mais c'est Gaka. La ligne rouge a été franchie. Ami, Karim, Ben Barka, Alaka Labango Numanda Mbema. On continue tout de suite. Nobody can stop the Rasta. Nobody can stop the Rasta. Nobody can stop the Jalite Motseka Alaka Yelena Joche Tête Ngoloka. Rastafari. On souffle deux musiques, on revient spécial château. Ante Joblé Angata. Rasbachi ko kabe do kuma kono nyefe ka nyefoli minke niye oye. Bon sani émission RC wulada fe akunye publication doke aga page sanfɛ no publication sɛbɛnima ye. Amena na o kono kuma fene kalan aw ka o fene mɛn. Publication titre yɛrɛ la a y'a sɛbɛ ko urgent. Dans les perspectives des élections, nos investigations viennent de nous révéler la conclusion d'un contrat, il y a quelques jours, avec un tueur à gages, Keïta, pour éliminer Rasbach le plus rapidement, ici au Mali ou à l'extérieur, lors de cette tournée. Le contrat a été passé par la cellule du prince. Le guide en parlera ce soir dans son émission Carte sur table. Ni publication in kono kuma ko togo ji anga bamanangana. Kuma la surunyala ni ye titre yɛrɛ ta k'a lajɛ n'o ye urgent. Donc o bɛ ko mina fɔ ko min ye ko gɛlɛn ye ko min ye ko teliman ye. A kɔnɔ kuma ye jumɛn ye a ko k'a fɔ ko vote ɲɛkɔrɔla kow kɔnɔ. Olu ka sɛgɛsɛgɛli bɔra ni a ye k'a yira k'a fɔ ko bɛnkan dɔ bɛ ji jukɔrɔ. O ko in kɛra nin ye a tile damadɔ ye. Bɛnkan min do mɔgɔ fagala dɔ de saralen do mɔgɔ faga kama. O saralen do ko ka mɔgɔ jumɛn de faga o ka ale Rasbachi faga teliya la. Fagali in ka kɛ Mali kɔnɔ walima fagali in ka kɛ Mali kɔ kan k'ale Rasbachi to a ka tournée ninnu dɔ la meeting ninnu dɔ. C'est-à-dire Mali kɔnɔna do o Mali kɔkana do o fagali in kɔni ka kɛ a dɔ la kelen na. A ko o bɛnkan min filɛ nin ye o tɛmɛna maa min ka sira fɛ o ye Wura denkɛ ye n'a bɛ f'o ma ko prince. Donc ko o su ale bɛna na bɔ a ka émission kɔnɔ a bɛ kuma ko in kan a ka émission kɔnɔ. An bɔra ka o kumakan de lamɛn émission kɔnɔ. Nin publication in kɔnɔ kuma kama ani kumakan minnu fɔra émission kɔnɔ olu kɛra sababuya ye mɔgɔ dɔw ko Karimu ni a ba ko ani Ben Barka k'olu de bɛ fɛn ka Rasbachi faga. Dɔw ko Ibeka n'a ka famille. Dɔw ko service secret mɔgɔw. An ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛ fili la ko in kɔnɔna la. O fili kelen ni o ko kelen fɛnɛ bɛ fitness sira de kan. O kama an bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ka ko in yɛrɛ ta k'a waraka ka kɛ pièce détachée ye. K'a sarada bɛɛ k'i niyɔrɔta n'i ka faamuta tɔmɔ a kɔnɔna la. Rasbachi filɛ nin ye a ka kekun. Sabula naloma o tɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan wa naloma tɛ se ka jama tromper. Kuma dɔw la Rasbachi bɛ kumakan dɔw fɔ kumakan minnu bɛ jɛ mɔgɔ caman hakili kan. A bɛ o tigilamɔgɔw bila ka ko dɔ miiri ka sɔrɔ ale Rasbachi yɛrɛ ma o bɔ a da kɔnɔ. O de kama dɔw b'a fɔ a ma ko manipulateur don. O kɛwale filɛ nin ye n'o bɛna na kɛ sababuya ye ka na ni fitinɛ dɔ ye jamana kɔnɔ
an tɛ se ka sigi ka o ko lajɛ kan tɛ fɛn kɛ min bɛ o fitinɛ in bali. N'i ye kow ta ka jateminɛ Razbaji ma mɔgɔ si ta tɔgɔ ma k'a fɔ k'o tigi bɛ fɛn ka ale faga. Nka a y'a ka kumaw fɔ fɔcogo la min b'a to mɔgɔw b'a miiri komi n'a fɔ Karimu Keyita ni a ba ani Ben Barka ani cellule criminelle mɔgɔw ko olu de bɛ fɛn ka ale faga. N'a y'a sɔrɔ ni o dun kun don a tun bɛ kuma jɛlen fɔ a da la. N'i y'a ye a ma kuma jɛlen fɔ a da la o b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko in na de. Nin ko sugu i tɛ se ka n'i sigi ka nkalon ta k'a da mɔgɔ dɔ la n'a y'a sɔrɔ ni tiɲɛ tɛ a la. O de kama a bɛ kuma fɔ fɔcogo la min b'a to mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko olu de don k'a sɔrɔ ale yɛrɛ m'a bɔ a da kɔnɔ k'a fɔ. Bɛɛ b'a dɔn Razbaji ye mɔgɔ min ye n'a y'a sɔrɔ nin ko kun jɛlen don ko tiɲɛ lɛgɛsɛ don a kun bɛ n'a tigilamɔgɔw ta u tɔgɔ ma k'a kuma fɔ. An y'a ye yan nɔ a ye minisiriw ta u tɔgɔ ma a ye députéw ta u tɔgɔ ma k'olu neni k'olu dɔgɔya kow la ko min ni fagali ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. An bɛna na kumakan ninnu ta dɔɔni dɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ a kan a bɛ se ka faamuya cogoya min na. N bɛna partini min k'a la sisan nɔ aw b'aw tulo majɔ a la k'a lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ. Nka n bɛ fɛn min ɲini aw fɛ waati min a bɛ cellule criminelle fɔ n bɛ fɛ o yɔrɔnin aw k'aw tulo ci cellule criminelle kan aw ka kumakan tɔ ninnu da ɲɔgɔn nɔfɛ aw b'a ye k'a fɔ kuma bɛ da kɛɲɛ ɲɔgɔn nɔfɛ. Nka n'i ye cellule criminelle tɔgɔ don a kɔnɔna la i b'a ye ani kuma tɛ ɲɔgɔn ta. N'an bɛ ko Gabɔni fɛn na an ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra ni kibaruya ye ka di an ma bi sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ fɛɛrɛ tigɛra Mali kɔnɔ cellule criminelle ka contrat passé ni dunan dɔw ye contrat in ye mun ye ka Razbaji faga yanni sunkalo cɛ. Aw yɛrɛ bɔra ka nin yɔrɔ kuma lamɛn sisan nɔ. Kuma dɔnbaga bɛɛ ani jateminɛkɛla bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ da kɛɲɛnen tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne kun ye laɲini min k'aw fɛ n'o de ye ka cellule criminelle ta ka bɔ kuma kɔnɔna la. N'i y'o kɛ i b'a ye k'a fɔ kuma in bɛ latilen kosɛbɛ ka tɛmɛ ni a b'a kɔnɔna la kan. Sabula n'a b'a kɔnɔ a bilala kɔnɔ kun min kama o kun kan ka fɔ ka d'a kan. Bon n'i ye cellule criminelle ta ka bɔ kuma kɔnɔ kuma bɛ kɛ jumɛn ye? O de ye sɛgɛsɛgɛliw bɔra ni kibaruya dɔ ye ka di an ma bi. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ fɛɛrɛ tigɛra Mali kɔnɔ ka contrat passé ni dunan dɔw ye. Contrat in ye min ye ka Razbaji faga sani sunkalo cɛ. Komi n y'a fɔ cogoya min na aw b'a dɔn k'a fɔ nin kuma in da kɛɲɛnen don. Mais n'i ye cellule criminelle don kuma kɔnɔna la kuma in bɛ kɛ komi Razbaji bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan. N'o de ye sɛgɛsɛgɛliw bɔra ni kibaruya dɔ ye ka di an ma bi. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ fɛɛrɛ tigɛra Mali kɔnɔ cellule criminelle ka contrat passé ni dunan dɔw ye. Contrat in ye min ye ka Razbaji faga sani sunkalo cɛ. Ne hakili la cellule criminelle donna kɔnɔ kun min kama o kan ka fɔ ka d'a kan. N'a y'a sɔrɔ a donkun ye kuma kɔnɔ ko o de ye contrat in passé fo de ka fɔ ka d'a kan. N'o kun kɛra kuma in kun bɛ kɛ jumɛn ye? Kuma lasurunyala o de ye fɛɛrɛ tigɛra Mali kɔnɔ cellule criminelle ye contrat passé ni dunan dɔw ye. Donc cellule criminelle bɛ fɔ yɔrɔ min na fo ye de ka fɔ ka d'a kan. O ye in de b'a yira k'a fɔ ko cellule criminelle de ni dunan ninnu bɛnn'a la u ka ale Razbaji faga sani sunkalo cɛ. Bon ni o ma fɔ fɔcogo wɛrɛ jumɛn fɛnɛ bɛ se ka kɛ a la tuguni. O de ye fɛɛrɛ tigɛra Mali kɔnɔ contrat passera cellule criminelle ni dunan dɔw cɛ k'u ka Razbaji faga sani sunkalo cɛ. O bɛɛ fɛnɛ tun b'a yira hali bi k'a fɔ ko cellule criminelle de bɛ nin jɛjugu in kɔrɔ k'a labɛn. O ka tila ka bɔ yen nɔ cellule criminelle jumɛn de ko don? Gouvernement ka cellule dɔ de don wa? Ou bien dugu kɔnɔ bandiw de y'u fara ɲɔgɔn kan ka cellule dɔ former u bɛ criminelleya kow kɛ min kɔnɔ wa? O ma ɲɛfɔ mɔgɔ si t'a ɲɛdɔn. Nka nin kuma ninnu kɔnɔna la Razbaji bɛ indiciw de bila a bɛ ko dɔw de bila ko min b'a to mɔgɔw b'a miiri k'a fɔ ko gouvernement kɔnɔ mɔgɔw don. O dɔ ye jumɛn ye? N bɛna na o partini fɛnɛ k'a la aw ka o yɔrɔ fɛnɛ lamɛn. Fiche de renseignement b'u bolo cogo min Rastaka du directeur de la cellule criminelle de la sécurité d'État Fa Planton ou muso denw ka du fiche b'an bolo a bɛɛ kan mais jamana y'a bɛɛ jɔ. Nin yɔrɔ in na a ye mɔgɔ caman fili ŋaɲɛ kɔnɔ binɲagasaw cɛla k'u bila fili sira kan. Dɔw bɔra k'a fɔ ko service secret mɔgɔw
sécurité d'état ko olu de be fɛn ko ka Razbach faga k'a da ni kumakan in dɔrɔn kan. Razbach dun ko de ko k'a daminɛ depuis cellule criminel mɔgɔw k'a daminɛ kabiri u ka directeur général la ko fo ka n'a bila min bɛ u bɛɛ duguma u n'u ka famille mɔgɔw ko fiche de renseignement bɛ ale bolo u kan. Mais Razbach m'a fɔ ka da kan ko fiche de renseignement bɛ ale bolo k'u bɛ fɛn k'ale faga dɛ. Hali n'a sɔrɔ ko o don a b'a fɔ ko cellule criminel mɔgɔ mais a t'u ka famille tɔgɔ don a la. Ou bien famille mɔgɔw fɛnɛ bɛ fɛn ka Razbach faga de. Fiche de renseignement bɛ n bolo I kan ni aw bolo o de kɔrɔ ye ko I bɛ fɛn k'an faga ye. Ayiwa kuma kelen in kɔnɔ Razbach ko fiche de renseignement bɛ sécurité d'état mɔgɔw bolo ale Razbach kan cogoya min na ko fiche de renseignement bɛ ale Razbach fɛnɛ bolo sécurité d'état mɔgɔw kan. Donc o b'a yira k'a fɔ ko Razbach fɛnɛ bɛ fɛn ka sécurité d'état mɔgɔw faga. Mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn clasher Facebook sanfɛ siɲɛ joli olu bɛ bɔ k'a fɔ ɲɔgɔn ma I ka dossier bɛ n bolo I ka dossier bɛ n bolo. O kuma olu fɛnɛ bɛɛ bɛ fɛn ka ɲɔgɔn faga wa? Razbach m'a fɔ ka da kan ko fiche de renseignement bɛ n bolo ko aw bɛ fɛn k'an faga. A ko fiche de renseignement bɛ n bolo a y'a dabɔ a kama de mɔgɔw ka miiri ko mina fɔ a bɔra kalama ko ninnu de bɛ fɛn k'a faga a fɛn bɛɛ b'a bolo k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ. Fiche de renseignement b'u bolo cogo min Rastaka du directeur de la cellule criminelle de la sécurité d'État Fa Planton ou muso denw ka du fiche b'an bolo a bɛɛ kan mais jamana y'a bɛɛ jɔ. N bɛna parti min k'a la sisan nɔ aw b'aw tulo majɔ a la ka lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ n bɛ tila ka na don a kɔnɔ ka décortiquer ka walawala aw ye tuguni. Souffle en musique, je reviens 2 minutes. Dossier Chaton. En cas sɛgɛsɛgɛliw nana bɔ n'a ye. U ye contrat passé. Collection Sétog. N'en continuera tant. K'u ka fanga tori u bolo a bɛ gɛlɛya. U mun b'u nin kan mun bɛ se k'u sɛgɛn. Razbach. Les Toumara de Wole Kabokoka des étrangers. Contrat. Razbach fera, yani Sungolo Tché. Mangamana Wuli Sungolo Fenfe, à tête de notre oncle Fla avait géré. Soit l'élection est reportée, ou bien avec elle, Chani Beke ou Tabo, côté que. Yanyoro Kumala yere soso ube akono. Amena na do a cɛla sisan ka kuru ci ka jɛnsɛn bɛɛ ɲɛkɔrɔ. Kuma ninnu kɔrɔ ye jumɛn ye? Ko fanga tigilamɔgɔw olu y'a jate minɛ k'a fɔ an bɛ cogoya min na ni an continuera ni o cogoya ye. Vote natɔ min filɛ nin ye olu ka fanga tɛna se ka t'u bolo u bɛna perdu. O kama u ye dunan dɔw wele ka bɔ Mali kɔ kan ka na n'u ye Mali kɔnɔ. Kuma fɔcogo b'a yira k'a fɔ dunan ninnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ ka ban. U nakun ye jumɛn ye ko ka Razbach de faga. Sabula Razbach de bɛ se ka kɛ u ka problème ye o de bɛ se ka kɛ sababuya ye ni u tɛ gagner fanga in na. Donc ko ka Razbach faga sani Sunkalo cɛ. Ko ni mankan wulila Sunkalo fɛ ko a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 kan ko mankan bɛ da. N'o fɛnɛ ma kɛ ko élection bɛ bɔ a ma ou bien élection in bɛ kɛ suɲɛli bi kɛ. N'i y'o ko jate minɛ ani Sunkalo cɛ tɔ ye kalo 1 ani dɔgɔkun 1 jate. Sabula Sunkalo kan ka taa bɛn mois de mai camancɛ yanfan de ma. N'a ma bɛn le 14 ma a bɛ taa bɛn le 15 ma ou bien le 16 a bɛ bɛn o dɔ la kelen ma. Bon ni Razbach yɛrɛ ka publication ta k'a lajɛ a ye sɛbɛnni kɛ publication min na sani a ka ni émission in kɛ. O publication in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko teliman don. Sabula a ko mɔgɔ fagala ninnu a fɔra de k'u ka Razbach faga le plus rapidement. Donc ka fagali in kɛ teliya la. Bon n'a sɔrɔ ni o mɔgɔ fagala ninnu olu ye fagali in kɛ sisan nɔ. Mun de kama mɔgɔw b'u sigi u tɛ wuli ka mankan ci Razbach fagaliko la. Mɔgɔw bɛ kalo 1 bɛɛ bila fo Sunkalo daminɛlen kuma min na mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka wuli ka mankan ci daminɛ ko Razbach fagara. O ka tila ka bɔ yen nɔ ka dɔgɔkun 2 dɔrɔn kɛ o mankan ci fɛnɛ la ka tila ka o mankan dabila. Kabiri ye adamadenw kan ka dɔn k'a fɔ yɛrɛ sɔsɔ de ye nin kuma in ye. Ayiwa yɛrɛ sɔsɔ bɛ ko min na bɛɛ kɔni b'a dɔn o ni tiɲɛ kɔni fɛnɛ tɛ kelen ye. Donc an ka taa ɲɛfɛ hali bi ko nafama yɔrɔ bɛ yen nɔ. Ni Sunkalo cɛ
Magamana wuli sungolo fenfe, à tête de notre fla avec géré. Soit l'élection est reportée, ou bien avec quel, chani beke ou tabo, côté que. Étranger au choix, qu'on a qu'elle a fait tout d'oré nana, frali beke, passeport glané, nous bebo rapidement, jamana kono, enquête beke, faut que ou l'itaïe. On a tous les éléments. Ni à trop là-bas, ou pas bouger. Ni fin de là-bas, il va tracer tout. Aw bɔra ka nin yɔrɔ fɛnɛ lamɛn sisan kɔni a ko k'a fɔ ko étranger de welela ka n'u bila ko in na étranger ye jumɛn ye dunanw donc o dunan minnu welela ka n'u bila nin na ko olu bilala ko in na cogo di u bila kun y'a la de k'a fɔ ni u y'a ko in kɛ sisan nɔ a bɛna na fɔ ko dunanw don bon n'i y'a ye a bɛ fɔ ko dunanw don kelen o y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔw yera fɔlɔ ka dɔn k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ninnu tɛ maliyɛn ninnu ye dunanw ye bon kuma kelen kɔnɔna na ale ko n'u nana kɛ sisan nɔ ko passeport bɛ dilan ka di u ma k'u labɔ rapidement k'i bɛ enquête kɛ ko fo ka taa diɲɛ wuli ko a trace tɛ ye i tɛ bɔ foyi kalama ne hakili la n'a y'a sɔrɔ ko malidenw de don u bɛ mali kɔnɔ ni olu de ye kojugu kɛ u bɛ se k'a fɔ k'u bɛ passeport dilan ka di olu ma rapidement k'u laboli mais ni dunan de don dunan ni a ka passeport de bɛ na k'a ka affaire kolon tan k'a yɛrɛkɛ ka tila ka bɔ n'a yɛrɛ ye ka taa bon yɔrɔ min a bɛ dɔn k'a fɔ ko dunanw don o b'a sɔrɔ u tigilamɔgɔw yera k'a lasa k'a fɔ ko ninnu don wa hali ni passeport wɛrɛ dilanna k'a di u ma o passeport ka photo kelen de bɛ tila ka taa nɔrɔ passeport kan wa o mɔgɔ kelenw de fana yera k'a ko kunta in kɛ donc toujours trace yelen don o fana kɔfɛ Rasbati yɛrɛ ko élément bɛɛ dafalen bɛ ale bolo o kuma kɔrɔ ye mun ye contrat min kɛra ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o contrat o b'a bolo wa contrat kɛra mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ olu fɛnɛ dɔn i komi kuma kɔnɔ a yɛrɛ da y'a fɔ cogoya min na ko k'a daminɛ depuis SE directeur ko fo ka taa bila min bɛ fɔ bɛɛ duguma ko fiche de renseignement b'ale bolo a bɛɛ lajɛlen kan o b'a yira k'a fɔ nin ko in kunkun n'a ɲɛɲɛ a bɛɛ prévu bɛ ale Rasbati tɛgɛ kɔnɔ bon n'ale tilala k'i jɔ tuguni ko n'i da maga a kuma la dɔrɔn k'u bɛ boli ko n'i bɔra ni fɛn o fɛn ye k'u bɛ trace bɛɛ latunu o kuma jinɛmɔriya de don wa prévu minnu bɛ ale Rasbati yɛrɛ bolo u bɛ se ka o prévu ninnu latunu cogo di an ka kɛ yɛrɛ sa k'u ka o prévu ninnu fɛnɛ latunu u ka boli u ka dugu bila n'o kɛra o t'ale Rasbati yɛrɛ kisilen ye saya ma wa ou bien ale tɛ fɛ u ka boli ale bɛ fɛ u ka to yen de ka sɔrɔ ka u ka bɛnbɛnbɛn ka a ko waleya wa depuis ye mɔgɔw yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ nin ni tiɲɛ tɛ fankelen fɛ sabula ka d'a kan a tɛ fɛ u k'a faga n'a kun bɛ fɛ u k'a faga a kun t'a kuma k'a ka émission kɔnɔ a kun tɛ publication k'a kan a kun b'i da den ten dɔrɔn ninnu kun ka baara kɛ a banna ye mais n'i y'a ye a y'a fɔ donc mun b'a bali a ka bɔ ni prévu ye ninnu ka tila ka dugu bila u ka boli a ka to kisilen hali bi an ka taa ɲɛfɛ ko nafama yɔrɔw an bɛna na don o kɔnɔ sisan enquête bɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli ta ye on a tous les éléments n'i y'a togo labɔ u bɛ boli ni ye fɛn bɛɛ labɔ i bɛ trace tunu o de décidera de tuer d'assassiner Rasbati drogu ko ko bila sagi kɔnɔ o échouélen kɔfɛ il faut les tuer mɔgɔ ka recruter Mali kɔnɔ wa ayi o ko bɛ gɛlɛya a ka kɛ étranger ye mais an ka taa Mbafo Ben Barka, secrétaire général à la présidence. Akad Brouke Karim Ketaye, à la Kalabango Numandama. Mais Ben Barka Chi, Ibeka Furumuso, Amima, à la Kalabango Numandama. À la Kalabango Numandi Ambema. Yanno de Rasbati ye mɔgɔ caman hakili piétiné, c'est-à-dire ka tama ani ka boli mɔgɔw hakili sanfɛ. K'u bila u ka miiri ko dɔ la ka sɔrɔ ale yɛrɛ ma bɔ a da kɔnɔ k'a fɔ a ko k'a décidera ko ka ale Rasbati faga nka mɔgɔ minnu ye décision in ta a ma olu tɔgɔ fɔ a nana mun de kɛ a ye mɔgɔw tan u hakili la k'u bila u ka miiri k'a fɔ komi Karimu n'a a ka famille de ye décision in ta ka sɔrɔ ale Rasbati yɛrɛ ma bɔ a da kɔnɔ k'a fɔ tantɔ a y'o kɛ ni fɛɛrɛ jumɛn ye
a ko k'a fɔ ko dɔrɔgu ko k'o bila ale ka valise kɔnɔ ko o ko échouelen kɔfɛ u ka sɔrɔ ka na ni fɛɛrɛ ne tigɛ ka dunan dɔ wele k'u ka na ale faga. N'o kumakan fɔra o bɛna na ni mun de ye directement mɔgɔw bɛ sin k'u hakili bila ka taa jumɛn na o de ye Maa Magalu ka vocal min bɔra ni Maa Magalu bɛ ka fɔ o vocal kɔnɔ ko k'a fɔ Karimu ɲɛna ko Karimu ka aéroport donitala ninnu dɔ sara u ka dɔrɔgu bila Arasa ka valise kɔnɔ. Donc directement ni mɔgɔw hakili jiginna o la Arasa kelen tilala k'a fɔ sisan nɔ ko dɔrɔgu ko échoué ko u ye nin sira in de taama sisan mɔgɔw fana bɛna fɔ sisan ko dɔrɔgu ko in mɔgɔ minnu tun bɛ o ko la dɛ ni Karimu tɔgɔ bɛ o la dɛ donc ça veut dire que Karimu kelen de fana tɔgɔ bɛ ni fagali ko in na. Donc a ye o fɛɛrɛ de kɛ mɔgɔw la o fɛɛrɛ kelen de fana kɛra tuguni ka Karimu ba tɔgɔ don a la ka Ben Barka tɔgɔ don a la ni a y'o fana fɛɛrɛ kɛ ni jumɛn ye kuma yɛrɛ bannen kɔrɔ kɔfɛ ko k'a fɔ k'a bɛ Ben Barka ci Karimu ba ma ko Ala ka labanko ɲuman di a ma k'a bɛ a fɔ o fana ɲɛna Ala ka labanko ɲuman di o ma a b'a fɔ Ala ka labanko ɲuman di Karimu Keita ma. Donc directement ni o kuma ninnu fana kɛra mɔgɔw bɛna bila kun na tuguni nin kɛwale min bɛ ka kɛ nin ye sa n'o de ye ko ka Arasbachi faga tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ ko ɲuman ye. Donc Ala ka labanko ɲuman di ninnu ma ni hakilina suguw ka bɔ u kun na u kana nin ko suguw ta k'u bɛ mɔgɔ sɛgɛrɛ n'a ye. Donc a ye o suguyaw de kɛ toujours ka mɔgɔw bila u ka nin ko ninnu miiri k'a sɔrɔ ale yɛrɛ m'a bɔ a da kɔnɔ parce que a b'a dɔn n'a y'a bɔ a da kɔnɔ nkalon don o nkalon in kama a bɛna na kasara sɔrɔ a kama raison pour laquelle a m'a fɔ a da la mais a bɛ ko sugu bɛɛ de kɛ walasa mɔgɔw ka o miiri k'a kɛ komi n'a fɔ o de don. A dun fɛnɛ mɔgɔ baden de binna piège in kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ ko Ala ka labanko ɲuman d'i ma o de kɔrɔ k'i bɛ fɛ ka n faga kuma kelen in kɔnɔ sisan Arasbachi ko Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ ma o kuma Arasbachi bɛ fɛ ka a yɛrɛ faga ni o kuma in ye wa. A ye nin ɲɔgɔnna janw fili a ka publication sɛbɛnniman fɛnɛ kɔnɔ yɔrɔ min a b'a fɔ ko contrat kɛra u ni fagalikɛla dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ la yen nɔ a ye Keita sɛbɛn nka a ma mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn ka fara o kan. Ni dun y'a ta ka jate minɛ Karimu kelen tɛ Keita ye Mali kɔnɔ kuma tɛ diɲɛ ma wa IBK ka famille fɛnɛ dan tɛ famille Keita ye. O kɔfɛ ɲɛfɛ tuguni a tilala ka na ɲɔgɔnna piège wɛrɛ jumɛn fɛnɛ kɛ yen nɔ a ko contrat in kɛra a tɛmɛna mɔgɔ min ka sira fɛ ko o ye Prince ye. Prince ye jumɛn ye o ye Wura denkɛ ye mais an dun t'a dɔn Prince jumɛn ko don. Maroc Wura Mohamed Sise o denkɛ Prince in de don wa ou bien Arabie Saoudite Prince de don wa a ma fosi sɛbɛn ka fara kan. O fɛnɛ fɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye o kun ye de mɔgɔw ka miiri IBK o denkɛ o ye Karimu ye sisan et pourtant Karimu tɔgɔw dun b'a bolo yen nɔ hali u bɛ deli ka tɔgɔ minnu fɔ a ma bébé dɔk ninnu ni fɛn ninnu a ma olu si sɛbɛn ka fara kan walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Karimu de ko don mais n'a ye nin ko sugu ninnu fɔ directement mɔgɔw bɛ se k'a bila u kunna IBK ye masakɛ ye o denkɛ o ye Prince ye donc Karimu de ko don. Aw yɛrɛ bɔra ka kow ye sisan nɔ c'est-à-dire publication sɛbɛnniman fara video kɔnɔna kan Arasbachi ma mɔgɔ si ta tɔgɔ ma k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma k'a fɔ ko o tigi sen bɛ nin fagaliko in na a m'a kɛ ka kuma jɛlen fɔ mais o bɛɛ kɔfɛ ni mɔgɔ dɔw bɛ taa videow kɛ ka publication kɛ ka taa émission kɔnɔ ka taa kuma sugu dɔw fɔ k'u bɛ taa nin ko in ta k'o kɛ tiɲɛ ye dɔw yɛrɛ b'u jɔ ko n'a sɔrɔ ni tiɲɛ tɛ munna u tigilamɔgɔw tɛ taa plainte don Arasbachi kama i bɛ taa plainte don ni mun de ye mɔgɔ dɔw k'i ma ko Ala ka labanko ɲuman d'i ma n'o ye duwawu de ye i bɛ taa plainte don mɔgɔ kama ni o ye wa n'a y'a sɔrɔ ko o ye danga ye ou bien ko ye kojugu ye a tigi ye a fɔ a yɛrɛ fɛnɛ ma ko Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ ma mɔgɔ bɛ plainte don o ko la wa bon SE tɔgɔ fɛnɛ donna yɔrɔ minnu na a fɔra ko fiche de renseignement bɛ n bolo aw ka kow la aw ka kow n bɛ a kow kalama aw ka ko jumɛn o fɛnɛ ma fɔ mɔgɔ ye o ni mɔgɔ fɛnɛ ko k'i bɛ taa plainte don mɔgɔ kama ko parce que a tigi ko n b'i ka ko kalama mɔgɔ bɛ taa plainte don mɔgɔ kama o la wa mais mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ c'est-à-dire moi je sais pas u b'a fɔ k'u bɛ na ko dɔw défense ta k'a sɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔw bɛ fɛn min fɔ quoi dɔw yɛrɛ fɛnɛ ka fɔ la ko non ko Arasbachi ko ni waati min y'a ja de ye ko a bɛ taa plainte don parce que mɔgɔ dɔw ko mun kama Arasbachi ma taa plainte don i kelen k'a dɔn ko mɔgɔ dɔw ko k'u b'i faga ko non ko ni waati min y'a ja de ye a bɛ taa plainte don mɔgɔ tɛ se k'a pousser mɔgɔ tɛ se ka pression k'a kan publication in dun kɔnɔna la Arasbachi yɛrɛ y'a sɛbɛn ko urgent k'a yira k'a fɔ ko teliman don ko gɛlɛn don publication kelen kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko fagali a fɔra ko k'a kɛ le plus rapidement
donc ka ko ke teliya la ibe sigi ko plainte kono munabli ou bien be fenga tani plainte ye lahara di plainte mo ko lahara ko prévu bebe ala bole ka ba maseki ya tani prévu do ki be to yira ala lay prévu ye jien kono ko de lahara ye wa a bebe ala bole ka ba ne hakilla ni sebe ko do amma seble ko ka kono like o lawo ibe tay bi ka plainte ni do mais ka fo de ko non nasro ni galon dara munu na ulle ka plainte do che fagali o ka grini diffamation ko ka ta galon na mo la ki to tien o ka fegen fagali ko koro mo mi me fenga fagale o tigi de ba ka plainte do ni plainte do yara o tigi nye koro mo mi to tien na o tati foye anya ye ka fo ya no rasba ci wuri la ka plainte do ko la mununte ayere ka koye mununte fagali ko fene ye ayere ba fo procureur darami ma ko darani atara plainte do o kama ko ye do mine muso ko do la beta fagali ko kuma kunto ye wa o kunta le rasba ci yere kungan ko ye nin duye ale rasba ci kungan ko ye wa fagali ko kuma de be ni na fene beba do fagali te mana ko ye o te ko deni ye mun kama ama plainte do directement ati se ka fo fene ko na ye plainte do ko kiri dabe goya la adona yan fe abora yan fe parce que anya ye ka fo ay kiri chaman ke o jara la hali ani ministre de la justice yere contre la o kiri jara ala o mi ye kiri tigela o beka nyamogo ye donc no jara la o fene ku ye ko ye comité fagali ko ka daka o prévu yere fene bebe abolo tuguni o ti se ka dagoya la mais anya ye toujours mo do ba fo non o kiri kerata o kiri donata parce que jama de kuma no fe hal na soro jama kuma no fe o doni biche ni doma fara jama inka fe ma boala donc ni kiri da jara la jama ko kama o jama kelen kama ka daka fene prévu wora o fene be abolo ka aka tien segi ama ka ka tien sinsin kiri ti se ka dagoya la donc ni aye o shite ka ke hakliman be kanka o yoro famu ka fo tien de te koina rasbati be kan ke ni bezu kurade bezu mindo a dabora ka kodo de datugun événement do be sena ka olu événement nunu datugun amba fay ka fo aye bezu aye a aflila ni bezu choisili la antena na jamana into ma shi dengele ka nyagami ikira chewo che ni ko be na ni nyagami ni jamana ngono ibe on sore nyesira la o bet melen ko fe ka boy no fen chaman ba de be no munu me ko ngalontigiya mais anda de se ka se a bela jele ma sino interview be janya fo ka ta danteme ni ko yera ta ka jate mine arasba ci publication minke aka page sanfɛ o konona la aya yira ka fo ko fagali kan ka ke mali kono ou bien mali ko kani nga aka émission konna la adama maga mali ko kan ko kuma la aya ke ko mina fo fagali bela benendo aka na ke mali kono mo munu mena ke passeport glanendo ka babe di uma ube boli ka bo sani akoka nyendo mais kofela da no moi je pense que aucun no ka teme ali konona ta kan parce que kofela ta la bisika ke yere mali yere te impliqué o la mo ta do mo sugumindo mo se ka do mo sugumindo na ya soro ko gouvernement ne kele no ka mo saraku bla ko ka ale rasbati faga mali ko kan al na soro ni aka programme tubulo réseaux sociaux kan no beba ye bebe bo kalama na tara dugu do la doro abe blabla fambe fe bon olu mercenaires sugu nunu ka vol spécial takata al na kera business class de al ni voli aller simple kera 20 millions 40 millions de ni gouvernement de yu engagé otna dese ko warbo ko duma rapidement ou ka vol takati kumbe yoro la donc muna olu shimake muna ayre mal adado extérieur ko kuma la aka émission konona la nunu bébé ayira ka fo franchement ko inte tien ye o ka klaka boy no beba kalama ka fo rasbati be fangain bini no fe choya mina mo min binin kadi iye ni yo tigi brile ya ou bien ni yo jengele ibi tugu ki faro kun ko to firi adaka ni donc naya soro ko prévu jon de be rasbati bolo prévu jonjo mi ma yira ko Karimu Keita be fen ka le faga Karimu Keita ba ami koni obe fen ka faga ko Ben Barka koni obe fen ka faga ko service secret mo sécurité d'état mo ko olu be fen ka le faga no prévu be rasbati bolo rasbati be o prévu labo wala sa fanga inga bi bela jele hakliman bela jele be o kalama sécurité d'état mana complot tracé mo mi kama hali ni bobe ka kalama ni jogoya inte sécurité d'état te suguni kura moni min geren yegoyi ka foko ni komi kera no waya abe dugu nyefe ke ebe c'est-à-dire
k'a daminɛ depuis au directeur général ko ka taa bila fo planton o yɛrɛ fɛnɛ ma i bɔ ko fo u ka famille bɛɛ ko fiche de renseignement bɛ e bolo olu bɛɛ kan. Dans ce cas e yɛrɛ ka cellule juguyara ni sécurité d'état cellule ye sa. Donc a kana fɔ ko aw bɛ mɔgɔw kɛ mɔgɔ sugu dɔw ye a y'a bila u kunna ka fɔ n'i ko n ko mɔgɔ b'i lamɛn i ka kɛku ni mɔgɔ min ye mɔgɔ b'i lamɛn i ni mɔgɔ min ka kɛkuya bɛ taa hakɛ kelen na mɔgɔ b'i lamɛn minnu fɛnɛ ka kɛku ni ye o bɛ cogoya min na kodɔn fɛnɛ bɛ o cogo kelen na ten i bɛ kodɔn ni dɔw ye i ni dɔw ka kodɔn ye kelen ye dɔw ka kodɔn b'i ta sanfɛ mɔgɔ o mɔgɔ tɛ fɛ a ka jamana ka ɲagami o tɛ kow namara ɲɔgɔn kan tan k'a ka jamana sɛgɛrɛ ni a ye nin kuma kelen bɛ se ka kɛ sababuya ye hali mɔgɔ wɛrɛ minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ n'u bɛ jamana in ɲagamini nɔfɛ olu dɔw bɛɛ fɛnɛ bɛ se k'a kɛ wasa a jamana in ka ɲagami donc o mɔgɔ bɛ fan bɛɛ de fɛ i kanubaga bɛ cogoya min na dɛ i juguya mɔgɔw fɛnɛ bɛ ye o cogo kelen de la ni ala y'a kɛ don min na ala kan kisi a ma ko e ni o dɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn sisan mɔgɔw tɛna tila ka wuli k'a fɔ ka kuma in sɔn ji la ni a ye donc ni mɔgɔ min b'i ka jamana ɲalen fɛ i tɛ ŋaniya sugu dɔw ni kuma sugu dɔw ta ka jamana in sɛgɛrɛ donc a y'a bila aw kunna k'a fɔ jamana in ɲagamini i bɛ ka dɔrɔn kunkanko tɛ i bɛ ka dɔrɔn ka tɔɔrɔko tɛ o kama an tɛ sigi ka cɛsi lajɛ k'i ka jamana in ɲagami